Hi! Since vlogger naman ang all. Well, if you cannot, ano yun? Ito lang kasabihan. If you can't beat them, join them. So for today's video, oh, join ako. For today's video, inani magmukbang sa Sub-Saharan Mindanao. Yes, pinarain din. Ayan, today, ginoo ko niya akong secretary dere. First is, natay mango soaked in amahong, ibutangan gamay suka. Ang gawin ako. Dayon na siya secret recipe akong ilo. Tanawan ninyo guys. Oily siya kaya na siya kuan. Ito kong shiitake chili sauce. Ay, shiitake naman. Itong shiitake mushroom nga nakakuha na siya, nakagarapon. Sukdan na nato ang kubkub. Are you washing that? Wait, basta ako. Mangga. Baby papaya and cucumber. Papaya. Dami ng mangga guys. Ita na mo mangga niya guys. Hindi mo gusto makaan. Uso bang high blood ng panahon na? Oh God. Hindi siya bawal. Want to try that? Want to try? No. Uba ang naong mo. Kubang Oh, mangga nawon. guys. Kubang nawon. Kubang nawon. Asyong? Makasayaw tas kaaslom. Ay, ako dyan camera ba? Come closer. Ito na itong camera ka. Camera? Hindi mo na automatic. Luya eh. Grabe. Relax at ka. Magisugdan na tagay blood. Mukhang ata. Mukbang. Makasulira pang mata yun. Okay, next. Pasarang mangga. Puting kami Nalod ang mahong sa akong papaya na po. Fresh from the Tugaram. Here it is. Happy? Perfect ka ang papaya. Maginog na siya. Di ba? Happy? Ako'y duwa ka sauce. Happy na? Yeah, I'm happy. Because I'm eating. Sorry. Ito kaya patol mami na. What have you done? Patol si mami na takdan niya. What have you done, Leon? Sa mukha niya. What have you done? Waka What have you done? Karon kasi nga na to siya dito sa isa ka sauce. Kaning ang saya ito na. Somtam. Sausawan sa Vietnam and Thailand. What have you done? Composed of kuan. Nara mo siya luya, then ahos. Ila na ning gipang grind butangan ni tingali nila og kanang fish sauce and something shimmering kay very aslom. Ako rin dugahag suka og asin din. Sliced onions. Let's taste the papaya with somtam. Oh my God! Oh my God, kunami. Tubig mo abo. Ano? Diyan mo. Tuslo tagusab. What have you done to my block? Bitaw sa akong mga neighbors. Or kailangan gusto tilawan yan. Hila mo sa balay kay patilawon ta mo. Okay. Another bite. Ma! Kay muligid ko. Ma! Let's go. Ma, Daddy is sleeping there. Wow. Ay, ko lang. Can you start with this? It's very loaded. Okay? Can you start with this? No. Harang ka. I want Ito, the rabbit. nakipan. I want the rabbit. Ay, Ay, na, I want the rabbit. Sayo din ta. Waka. Dami na namin. Sino nakaigo ni mo? Because this if Africa. Sabi to Tubot mo si Pulk Aslom. Kailangan. Next is the cucumber. Kuhaan akong seeds kayo. Kuhaan. Tubigon niya. Guwang ng liso. Please, sabi, behibe, malayab yung kaglatos ron. Ina si kuya ka, pasuot. Okay. Guys, na guys. Ready na, guys. Ibutang na akong microphone there. 1, 2, ready? Because this is Africa. Kami naman na. So very crispy.
Crispy as in kagub-kub. Char. I remember someone charot. Again. Oh my God. Muna siya akong ginasudan for me. Sabi na ka lang, hindi kayo masudan. Simple din ko ano eh. Naman ko cucumber for me. Okay, another bite. Di ba? Karon balik tas mangga. Hindi na mawat kasi namin ano eh. Banya mas balay. Balik ka mo tiwas ano eh. You know where to find me. Char. Vloggeries sa taron guys. Akalang kaya. Tangtang itong lipstick. Nakuha ni. Wait. Nahinay lang kayo. Biin na rin paingon ah. Gubag sa yung naon. Yum. Kami kayo siya maski gubag kaya akong naon. Ako akong sipon. Laro na diha. Kanya akong Indian, be. I have candies. Yeah, you eat your candies. Okay. The video too. Excuse me. Okay. Excuse. Okay. Very okay. Okay. We put in there. Pag yun, guys. Pag yun, mangga. Kan kayo. Ipatan mo ko. Dili kay crispy ang minggo nga Indian, but nampahok na crispy. As naman po siya. So that's it. We'll be doing more videos in the future. Kung dili ko, tapulan. Kita na mong sabsab ya guys. Isod po mga untag sagbot rin sa Sub-Saharan Mindanao. Yeah! Yeah, bye!